बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी गोजरी स्टूडियो के नाल थारी अपनी मेज़बान शाबानो ज़फ़र कटानी थारी खिदमत में हाज़िर है। जी जनाब सुनाओ कि कुछ हालत हारो हम ठीक ठाक हैं। हम उम्मीद करो कि हमारा सारा सुनना ला अल्लाह का फजल तक करम ला खैरियत ना। जी जनाब तुमने दसती चलूँ कि तुमने मेरा इस चैनल ना सब्सक्राइब करना है, वीडियो ना लाइक करना है और टली को बटन ज़रूर दबाना है। और इस के अलावा अज हम थारे नाल गलबात करांगा जिस तरह कि हम आते थारे नाल अपनी जुबान का हवाला ते गल करता रहा। और जुबान मारी है जी इस वास्ते गल करता रहा कि हमारी जुबान जी है हमारी आने वाली नस्लों में मुंतकिल होती रहे और यो शऊर जो है बाकी लोगों में भी आते रहे कि गोजरी जुबान जी है हमारी या माँ बोली जुबान या मिठी जुबान या प्यारी जुबान सिर्फ कोई गुजर बरदरी नहीं बोल रही बल्कि हर बरदरी का लोग इस ज़बान ना समझें जानें और इस ना बोलें नहीं। और सिर्फ हमारा इत आज़ाद कश्मीर में ही नहीं बल्कि मैं उनका जड़ा मैं अपना प्रोग्राम चलाया उन्होंने गल की थी कि सारी दुनिया में गोजरी ज़बान बोली जाए लेकिन सबसे ज़्यादा मकबूजा जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में यह ज़बान बोली जाए। और इसके अलावा बहुत सारा हमारा लिखारी आया, बहुत सारा लिखारियों ने किताब लिखी, बहुत सारा शायरा ने शायरी की और गोजरी ज़बान ना परवान चढ़ाने वास्ते हर बंदा ने अपना हिस्सा वो काम किया। उसमें यह कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गुजरा ने काम किया बल्कि जितना भी लोग गोजरी ज़बान बोलें था समझें था उन्होंने शायरी भी इसमें लिखी गोजरी ज़बान में और वैसे भी गल बात चिड़िए वे लिखता रहा, कहानी लिखता रहा जो यानी किसी को किसी की समझ में थी या जितना कोई लिख सका तो उसने लिखियो। आज हम जिक्र करांगा हमारी एक नामी ग्रामी शख्सियत जिन्होंने कि गोजरी ज़बान ना जान दी पहचान दी इत पाकिस्तान में आके आज़ाद कश्मीर में आके इस ज़बान ना जिंदा रखियो और इस ज़बान ना हमारा माँ मुंतकिल करने में उन्होंने को बड़ो करदार है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और बहुत ही हमदर्द शख्सियत गोजरी ज़बान वास्ते जान कुर्बान करने वाली शख्सियत यानी उन्होंने गोजरी वास्ते इतना ही काम किया कि उन्होंने कदे अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी सेहत की परवाह नहीं की बल्कि जिस हाल में भी हुआ जित भी किसी ने बुलायो ज़बान की खिदमत वास्ते पहुँचा। और आज हम भी सारा उन्होंने नक्शे कदम पर चल के अगे आ रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब ये प्यारी जी शख्सियत हाजी राना फजल हुसैन। हाजी राना फजल हुसैन किससे तारफ़ का मोहताज नहीं। उन्होंने सिर्फ गोजरी अदब का लोग ही नहीं जानता बल्कि जितना भी अदब का लोग हैं यानी जितनियाँ भी ज़बाना में अदब की तख्लीक करने वाला लोग हैं शायर हैं वे सारा उन्होंने जाने। बाबा गोजरी को खिताब उन्होंने इस वास्ते दितो गयो कि उन्होंने गोजरी नाल मुझ प्यार है। उन्होंने गोजरी ज़बान वास्ते बहुत सारा काम किया। बाबा गोजरी राना फजल हुसैन 65 की जंग में जिसले मकबूजा जम्मू कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान आया इत आज़ाद कश्मीर में आया और इता क्या उन्होंने तकियो कि हमारी जी ज़बान है इसके वास्ते कोई बड़ा लेवल पर काम नहीं हो रहा क्योंकि हम तक कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस वेला भी अगर हम तक तो उत हमारा भैन भाई जड़ा गोजरी बोलने वाला है वे बहुत अगे चला गए। म्यूज़िक का हवाला दें, गीतों का हवाला दें, हर हवाला से उन्होंने अपनी एक बख पहचान बना ली है। बख उनकी अकेडमी बनी हुई है और बहुत ज़्यादा हमारी ज़बान ना होते तरक्की मिल रही है। उसके बरक्स हम तक तो हमारा इत आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में उस लेवल की उतनी बड़ी कोई अकेडमी या उस लेवल को बड़ो कोई कम नहीं हो रही हो जिसका पेश नज़र मैं भी समझियो कि अपनी इस ज़बान ना तरक्की देने वास्ते अपनी इस ज़बान ना दुआ थोड़ी पहचान वास्ते और अपनी ज़बान में जिन्हें लोग जड़ा लोग खिदमत कर रहे हैं उन्होंने लोगों को नामों जुड़ा वो अगे लेके चला और बाकी आने वाली नस्लों ना दसा कि हमारा जड़ा बड़ा वडेरा है उन्होंने हमारे वास्ते केड़ा काम किया और अगे हमने क्या करना है। हमारा बड़ा वडेरा ने तो हमने राह दसी लेकिन हूँ हमारा भी फर्ज बने कि हम अगे चल के अपनी औलाद वास्ते अपनी नस्लों वास्ते काम करा, अपनी औलाद ना अपनी नस्लों ना इस ज़ुबान में तरक्की दें, उन्होंने पहचान दें अपनी ज़ुबान की, उन्होंने दसा कि हमारी ज़ुबान क्या है और हमने अपनी ज़ुबान में किस तरह तरक्की हासिल करनी है।
हाजी राना फजल हुसैन होरां की ज़िंदगी पर गल करनी, उन्हां की इल्मी ते अदबी शख्सियत पर तबसरो करनो इस तरह है जिस तरह दीना दियो दस्यो जाए। परोड़ी गुजरां का इस पूत ने, जिन्हां को ना हाजी राना फजल हुसैन है, गोजरी वास्ते इन्होंने बड़ो काम कियो है और इन्होंने गोजरी ज़बान ना सारा रोशन करायो। हाजी राना फजल हुसैन होरां की पेंट की जंग में खिदमात जड़ी थी, उन्होंने मुजाहिदाना तौर पर जड़ो काम कियो। हुकूमत पाकिस्तान ते उन्होंने अपनी उन्हां खिदमात को सिलो यो मंगियो कि मारी गोजरी ज़बान ना सरकारी मीडिया पर नशर कियो जाए, मारी गोजरी ज़बान ना सरकारी मीडिया पर जगह दी जाए, ताकि हम अपनी ज़बान जड़ी है इसमें अपना जड़ा समझण आला है बोलण आला है मारा लोग मारी जड़ी गुजर बरादरी है मारी जड़ी बाकी बरादरी बोले उन्हें थोड़ी हम अपनी ज़बान में गल पहुँचा सकें। और इसका सिला में फिर उन्होंने यो इनाम लभो कि रेडियाई लहरों ते गोजरी ज़बान नशर होना शुरू होगी। सब तो पहले रेडियो त्राड़खल ते गोजरी ज़बान में प्रोग्राम नशर होना शुरू हुआ और उसका इंचार्ज जड़ी गोजरी ज़बान थी, गोजरी ज़बान में जड़ा प्रोग्राम चलना था उन्हों का इंचार्ज हाजी राना फजल हुसैन था। उन्होंने अपनी अक्ल, अपना फ़हम और अपनी सोच के मुताबिक रेडियो पर इस ज़बान ना मुझ तरक्की दी और ज़बान ना सिर्फ तरक्की नहीं दी बल्कि अपनी शायरी, गोजरी जितना लोग शायर था उन्होंने शायरी शामिल की, फिर ड्रामा भी उस वास्ते लिखा, गज़ल लिखी, नज़म लिखी, यानी हर तरह की कामयाबी उन्होंने हासिल की और मारा वास्ते प्यारा प्यारा शेर जड़ा लिखा आज हम उन्होंने बोल के उन्होंने पढ़ के खुशी महसूस करा कि मारा वास्ते इस अजीम हस्ती ने बहुत कुछ मारा वास्ते लिख दितो है। इसे वास्ते हाजी राना फजल हुसैन और ना गोजरी को इंसाइक्लोपीडिया भी क्यों जाए। नात गोई, नज़म गोई, हमद गोई और बेशुमार इन्हां की तखलीकें जड़ी के मारा तोड़ी पुजी। जिस वेले रेडियो त्राड़खल ते गोजरी में प्रोग्राम हाजी राना फजल हुसैन और ने शुरू करायो तो उसके बाद हम तक के टीवी ते भी गोजरी खबर नशर होनी शुरू हुई, गोजरी प्रोग्राम नशर होना शुरू हुआ और जम्मू रेडियो, श्रीनगर रेडियो, फिर हम उसके बाद तक मुजफ्फराबाद रेडियो, फिर मीरपुर आज़ाद कश्मीर को रेडियो, इन्हें सारा रेडियो ते गोजरी ज़बान में प्रोग्राम नशर होना शुरू हो गया और इन सारा प्रोग्रामों में राना साहब की कावश जड़ी हैं वे मौजूद रही हैं। आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर का आगाज़ तय 16 अप्रैल 1948 हो गया था, लेकिन 1948 से ले गए 1966 तोड़ी इस पर गोजरी प्रोग्राम नशर नहीं हुए था और हाजी राना फजल हुसैन और की कोशिशों के बाद आखिर 1967 से इतों प्रोग्राम नशर होना शुरू हुआ। हाजी राना फजल हुसैन और ने पेंट की जंग में अपना ख़ानदान का 41 बंदा की कुर्बानी दी थी। इन्हां की बड़ी हिम्मत, बड़ो हौसलो और बड़ो जज्बो थो कि उस जंग में 41 बंदा ने जान कुर्बान कर छोड़ी। अपना यो दुख यो दर्द उन्होंने अपनी शायरी में हमेशा बयान किया है। उन्होंने कश्मीर के नाल विछोड़ो जड़ो है उसको दर्द हमेशा अपनी शायरी में बयान किया है। उन्होंने हर लिखी हुई गज़ल और नज़म, हर तरह की शायरी विचों विछोड़ा को दर्द जड़ो है वो नज़र आवे। कश्मीर नाल उन्हों को प्यार है जड़ो उस बारे एक उन्हों की गज़ल को कुछ हिस्सों
شامل کروں۔ سوہنو جموں کشمیر میرو، سوہنو جموں کشمیر میرو، جس کی ڈوگیاں ماں زعفران پھلے، سوہنو جموں کشمیر میرو، جس کی ڈوگیاں ماں زعفران پھلے، رنگا رنگ پھل کھلیا، رنگا رنگ پھل کھلیا، مال ڈنا لامن تے مرگ میدان پھلیا، شالا پھلے پھل کھیل آزادیاں کی، شالا پھلے پھل کھیل آزادیاں کی، اپنوں مانوی نال ارمان پھلے، اپنوں مانوی نال ارمان پھلے، فضل آس مراد کو پھل سجرو، فضل آس مراد کو پھل سجرو، حضرت بل پھلے شاہ ہمدان پھلے، حضرت بل پھلے شاہ ہمدان پھلے۔ حاجی رانا فضل سین ہوراں کو بہت ہی پیارو اور بہت ہی مشہور ڈراموں روشنی، آزاد کشمیر کا یوم تاسیس کا موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالحمید خان نے ایوارڈ دیتو۔ پاکستان میں ہم تک کہ 1.5 کروڑ تے زیادہ گجر قوم آباد ہے، اور بابائے گوجری نے اپنی اس عوام توڑی، اپنی اس گجر قوم توڑی اپنی آواز پہنچائی، اپنی گل پہنچائی، اپنا دل کو درد پہنچایو، اپنا وچھوڑا کو دکھڑو پہنچایو، اپنا وطن نال جڑو وچھوڑو پیو اس پر لکھو۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بہت سارا چکر لایا، مقبوضہ جموں کشمیر میں گیا، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی انہوں نے وہی پذیرائی ملی، وہی عزت ملی جڑی کہ پاکستان میں ہے۔ اور مقبوضہ جموں کشمیر میں انہوں کی کتاب جڑی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر کی کلچر اکیڈمی کی طرفوں انہوں کی ایک کتاب شائع کی گئی۔ رانا صاحب کی شاعری کو مجموع بامپھل بامپھل پانی جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ اینڈ کلچر نے سری نگر تے شائع کیو۔ پہ جد بھی مقبوضہ جموں کشمیر جائیں ات ان کا انٹرویو بھی ہوئیں، انہوں واسطے مشاعرہ بھی ہوئیں، انہوں کو بڑا پرزور استقبال بھی ہوئیں، اور انہوں واسطے بڑی بڑی محفل بھی سجائی جائیں۔ ہر طرح کا شاعر، ہر طرح کا لکھاری انہوں نے ملن واسطے آویں اور انہوں نے مل کے خوشی محسوس کریں۔ سامعین، حاجی رانا فضل سین ہوراں کی زندگی پر اگر ہم گل کراں تو بے شمار گل ہے، لیکن انشاءاللہ نال نال انہاں کی زندگی پر گل ہوتی رہیں گی۔ انہوں نے گوجری زبان کی جڑی خدمت کی ہے اس سے بالا تے بھی گل ہوتی رہیں گی۔ انہاں کی شاعری بھی میرا پروگرام کو حصہ رہے گی۔ انہاں کی جڑی مہارا واسطے کوشش کی گئی انہوں نے بھی نال نال ہم بیان کرتا رہا۔ اج میرا دل تھو کہ ہوں حاجی رانا فضل سین ہوراں نال خود ملوں جا کے انہاں کو انٹرویو لیوں، کیونکہ وہ اتنے میرا شہر میرپور میں رہے، لیکن میری یا خواہش پوری نہ ہو سکی۔ میں جسلے انہاں کا گھر رابطہ کیو انہاں کا پوتاں نال کہ ہوں حاجی صاحب نال ملن آنا چاہوں گا، انہاں کو انٹرویو لینا چاہوں، کیونکہ میں گوجری بولن والا سارا بھیڑاں بھائیاں تے انٹرویو لین کو جڑو سلسلہ شروع کرنا ہے، جس کو کہ آج میں آغاز کرنا تو حاجی صاحب کا نال ملاقات تے، لیکن انہاں کی خرابی یا صحت کی وجہ تے انہاں نال ملاقات نہ ہو سکی۔ گھر والا نے دسیو کہ تھوڑی بہت صحت خراب ہے تو وہ زیادہ گل نہیں کر سکتا، زیادہ لمبو انٹرویو نہیں دے سکن لگا، تو ویسے تم 100 باری ملن آؤ پر لمبی گل نہیں ہو سکن لگی، تو پھر انٹرویو یعنی کہ اپنا سامعین نہ اس طرح، اپنا ناظرین نہ اس طرح نہیں بھی دے سکن لگا، انہاں کی گل بات یا جڑی سامعین کی مرضی ہوئے دل کی گل ہوئے وہ بیان نہیں کر سکن لگا۔ تو میں پھر کیونکہ میرا دل تھو، میری خواہش تھی کیوں اپنا انٹرویوز کو آغاز جڑو ہے وہ اپنی اس عظیم شخصیت تے شروع کروں، حاجی رانا فضل سین ہوراں کا انٹرویوز کو سلسلہ شروع کروں۔ بہرحال ہم ساراں کی دعا ہی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلا صحت دے، اور میرا تھا نال ود ہوا ہے کہ جیسا ہی بھی تھوڑا ٹھیک ہوا تو ضرور انشاءاللہ انہوں کو انٹرویو جڑو ہے وہ شامل کراں گا، اور
انہوں کو انٹرویو پروگرام میں شامل کروں گی. انہوں کی اپنی آواز انہوں کی اپنی گل بات ضرور تھوڑا تھوڑی پجیں گی. اس کے واسطے ہم سارا نے رل کے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک حاجی صاحب نہ صحت ہے اور ہم سارا ایک باری پھر حاجی رانا فضل حسین اور کی گل باتیں اور انہوں کی سوچتیں انہوں کا پیار تیں انہوں کا اخلاق تیں فائدہ چک سکاں. اور بالکل جناب اج میرا انٹرویوز کو جو سلسلہ شروع میں کی ہوا ہے ہوں یوں ہی سمجھ رہی ہوں کہ میں حاجی صاحب کو انٹرویو کو آغاز جڑو ہے حاجی صاحب کا انٹرویو تھے آج میں اس چینل میں انٹرویوز کو آغاز کر دیتا ہے. مارا باقی سننے والا بھی جت توڑی بھی گوجری بولن والا ہیں لوگ جت توڑی بھی مارا گوجری بولن والا بھین بھائی ہیں میرا نال رابطہ کر سکیں مینہ دس سکیں تھارا جڑو بھی بندو انٹرویو دین کی خواہش رکھے ہے میرے نال بیسن گل کرن کی اپنی شاعری اپنو کلام کچھ بھی میرا اس دی گوجری اسٹوڈیو میں شامل کرنا چاہے تو ضرور میرے نال رابطہ کر سکیں اور مینہ اپنی خواہش کے مطابق اپنا انٹرویو دے سکیں. پروگرام کا آخر میں تم نے اگر دستی چلوں کہ تم نے میرا اس چینل نہ سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو نہ لائک کرنا ہے اور اس ویلے اپنی میزبان شابانو ظفر کھٹانی نہ دی گوجری اسٹوڈیو تے اذن دیو نواں ایک پروگرام کے نال کل پھر تھاری خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ سونا والے.